Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari, selamat petang. Welcome. Okay. Selamat datang ke sesi kita pada hari ini. So, in this session today kita akan bincang berkenaan kita akan bincang the final part of amines, iaitu kita akan tengok berkenaan chemical properties of amine. Alright, so let's hope kita tidak ada apa-apa masalah lah untuk session kita pada hari ini. For your information, amines ni merupakan chapter terakhir yang agak besar yang peruntukan markah dalam 6 markah ke 7 markah tu dalam PSPM. Okay, so ini the final chapter yang agak besar, because after this kita ada chapter amino acid and polymer which worth around 4 and 2 marks respectively. So komponen dia tidaklah terlalu berat. So hopefully kamu sihat semua pada hari ini. Okay, hope you're feeling well. So next week kita akan jumpa. Kita ada eksperimen, confirm. Kita akan confirm buat eksperimen 2 next week. Okay, and then waktu lab memang kita akan penuhkan dengan eksperimen, dan kita akan juga buat face to face punya lab test. Okay, itu akan dimaklumkan kemudian. Dan untuk sesi pada hari ini kita akan tengok pada chemical properties of amine. Okay, chemical properties of amine ni dia berat sikit lah, tapi don't worry lah, pelan-pelan lah kita tengok. Okay, dan soalan exam dia tak adalah susah sangat, dia senang je, tapi macam tu lah, tu dah cerita dia. Alright, so hopefully suara boleh dengar dengan jelas ya. Let me test, saya check tau. Okay, for today lesson, kita akan tengok chemical properties of amine. Untuk chemical properties of amine ni, ada 3 benda kita akan tengok. Yang pertama adalah Hinsberg test, ataupun dia punya reaction with benzene sulfonyl chloride. Yang kedua adalah reaction of amines with nitrous acid. Okay, both reaction ni is actually dia behave as a, how do we say, dia behave as our kita punya chemical test. Okay, dia boleh bertindak sebagai chemical test, sebab kita boleh guna this reaction untuk distinguish between different classes of amine. And yang bawah tu pun sama juga, tapi kita boleh compare lagi between aliphatic and aromatic amine. Kalau tak ingat classes of amine, kalau tak ingat apa itu aliphatic dan aromatic amine, boleh tengok lesson semalam. Okay, lesson semalam pun tak panjang sangat, you can watch. Oh, by the way, this is the lecture notes. Okay, ini adalah lecture notes pada untuk untuk lesson kita pada untuk topik amines ni. Okay, amines, amino acid and polymer, this is the lecture note. So kalau kamu perlukan notes dia adalah di sini. As you notice, dia punya design sama je dengan notes dalam video tu. Okay, so alright, next one adalah yang final part adalah reaction of aniline with bromine water. Ada on top of that, dekat nitrous acid ni akan saya tambah satu benda, iaitu saya panggil dia sebagai coupling reaction. Okay, coupling reaction. Okay, itu nanti kita tengok kemudian. Okay, now kita tengok dulu apa itu Hinsberg test. Hinsberg test adalah test yang digunakan untuk kita banding beza between different classes of amine. Okay, kita ada primary amine, secondary amine and tertiary amine. A quick recap, primary amine adalah amine yang ada satu alkyl group saja attached pada dia. Okay, kalau secondary amine, dia ada 2 alkyl group attached pada dia. Kalau tertiary amine, dia tidak ada, dia ada 3 alkyl group attached pada dia. Alkyl doesn't mean it have to be CH3, it can be anything. Dia boleh jadi contoh macam cyclopentyl, itu pun boleh juga jadi sebagai alkyl group. Okay, dan juga aromatic amine pun sama juga. Okay, you boleh juga tukar ini dengan benzene untuk jadikan dia aniline, itu pun boleh juga. Because classes of amine, kita tengok pada nitrogen ada berapa alkyl group attached pada dia. Dia berbeza dengan classification of alcohol dan juga classification of haloalkane, yang mana kita tengok pada class of carbon yang kita punya functional group attached pada dia. Okay, the reaction of Hinsberg test is kita guna dia, kita react kita punya primary amine, secondary amine and tertiary amine with benzene sulfonyl chloride. Apa itu benzene sulfonyl chloride? Ini adalah structure of benzene sulfonyl chloride. Okay,
So structure of benzene sulfonic chloride look something like this. Dia ada benzene. Okay. Benzene, mesti ada benzene. Lepas tu dia ada sulfonil S, double bond O. Dan dia ada Cl. Itu adalah benzene sulfonil chloride. Produk dia akan menghasilkan sulfonamide. Okay. Yang ini kita nak tengok sebagai chemical test. Okay. How? Kita akan tengok satu demi satu. Okay. Satu demi satu. The first one kita akan tengok adalah untuk primary amine. For primary amine, okay, for primary amine, reaction of benzene sulfonic chloride with primary amine will form white precipitate. Okay. Dan lepas tu, kalau kita dissolve dia dalam NaOH, dia akan jadikan clear solution. Kalau kita masuk balik dalam acid, dia akan dapat white precipitate. Okay. Reaction untuk Hinsberg test ni, kita ambil contoh kita punya primary amine. Okay, CH3, CH2, NH2. Okay, etanamine. Okay, dia ada hidrogen ni. Bahagian hidrogen ni, dia boleh bertindak balas dengan benzene sulfonic chloride. Apa yang berlaku dekat situ adalah, okay, H2, okay, dia punya H ni, dan juga kita punya Cl, okay, H ini, okay, H ni, dan juga Cl ni akan keluar. Dia akan menjadi, okay, dia akan jadi, okay, CH3, CH2, N, sambung dengan S double bond O, tambah benzin kat belakang. Dan H ni ada lagi lah. Okay, itu step yang pertama. Ini adalah kita punya white precipitate. Okay, ini adalah kita punya white precipitate. So, lepas tu, bila kita react dia dengan NaOH, NaOH ni is a base. Base akan diprotonate kita punya proton. Dia akan buang proton, so dia akan jadikan dia a soluble salt. Dan, bila kita react dengan acid, acid adalah proton donor, dia akan pulangkan balik H2. So, kita boleh simpulkan dia macam ni. Okay, ini adalah reaction pertama. Dia menghasilkan white precipitate dulu. Okay, after that, remember, Hinsberg test, kita berminat dengan hidrogen. Okay, so, kita nampak ada hidrogen. Okay, hidrogen tu kena buang. Okay, kita buang HCl. Next one, kita datang base. Base akan diprotonate. Oh, dia nampak ini kita ada satu hidrogen lagi. So, dia akan buang proton tu, menjadikan kita satu soluble salt. Okay, soluble salt. Okay, satu garam yang larut. Kalau kita akan dapat larutan yang clear solution. Okay, after that, this soluble salt, kalau kita tambah acid, bermaksud kita bagi balik proton pada this nitrogen. You tengok dekat sini, N- ni, dia akan ambil H+. Okay, dia ambil H+, so jadi balik yang ini, structure asal. So, dia akan dapat balik white precipitate. Okay, so ini adalah observation untuk Hinsberg test. Okay, ini adalah observation untuk Hinsberg test. Alright, kita teruskan with next one. Untuk secondary amine. Secondary amine pun dia akan bertindak balas juga dengan benzene sulfonic chloride. Sebab dia ada hidrogen. Kenapa? Secondary amine, kita ambil contoh macam N-methyl etanamine. Okay, dia ada this hydrogen. And that particular hydrogen, dia boleh bertindak balas dengan benzene sulfonic chloride. Okay, tetapi bila kita masuk NaOH, H ni dah hilang. Okay, saya letak dengan benzene sulfonic chloride. Benzene, structure benzene sulfonic chloride, kamu kena ingat ya, sulfonil chloride. Okay, dia boleh bertindak balas. Bermaksud sebab dia ada H2, H2 akan hilang. Dia akan jadi CH3, CH2, and CH3 tak kat belakang, bawah. Okay,
S double bond O, benzene. Okay. However, kalau kita nak tambah base, kita nak tambah KOH, remember, dia adalah base. Base akan ambil proton. Tapi pada struktur kita tidak ada proton dah. Okay, bermaksud kita tidak akan nampak apa-apa perubahan. So, white precipitate tu akan remain. Okay, dan kemudian, bila kita masuk acid pun tidak ada apa-apa perubahan. So, white precipitate tu akan remain. So, ini adalah observation untuk secondary amine. Okay, tak kisahlah alifatik ke aromatik dia, observation dia tetap sama. Okay, boleh ikut setakat ini. Okay, so kalau kita tengok ni, dia punya proses itu sama je. Okay, kita berminat dengan hidrogen. Okay, primary ada 2 hidrogen. So, sebab tu dia boleh buat sampai clear solution. Tapi secondary, tak ada dah hidrogen, 1 je. So, what do you expect for tertiary? Apa yang kamu expect untuk tertiary? Okay, kalau untuk tertiary amine, okay, dia tak ada perubahan yang kita nampak. Sebab apa? Sebab okay, kita punya tertiary amine, contoh kita ambil trimethylamine. Kalau dia nak bertindak balas dengan benzene sulfonic chloride, dia kena ada H tu. H tu tak ada. Dia nak react dengan base pun tak ada. Tapi bila react dengan acid, dia akan menghasilkan clear solution. Okay, kita tak kata dia nampak clear. Kita akan cakap tidak ada perubahan yang nampak. Sebab amine ni actually macam minyak tau. Dia macam minyak sebenarnya. So bila dia macam minyak, susah untuk kita nak kata dia clear ke tak. Okay, tapi bila kita masukkan dia tidak ada perubahan. Okay, tidak ada perubahan yang dapat dilihat. Okay, sebab itulah kita panggil sebagai no observable changes. Okay, tapi bila kita acidify dia, kita masukkan dia dengan HCl. HCl tu boleh bertindak balas dengan amine. Sebab amine is a base. Base boleh react dengan acid, okay, untuk menghasilkan a clear solution. Okay, so observation dia kita boleh simplify macam ni. Okay, walaupun tadi nampak ada 3 step, kita boleh simplify dia secara 2 step. Maksud, you boleh terus, okay, you boleh terus tulis equation macam ni. Okay, you boleh terus tulis equation dia macam ni. Okay, primary amine R NH2, okay, you tambah dengan benzene sulfonic chloride, in KOH. Maksudnya kita boleh terus sampai ke KOH. You boleh terus jump ke step kedua terus. Okay, you akan dapat satu R N okay, this is our soluble salt yang kita dapat clear solution. Ya Allah Akbar, saya terpadam ke? Kalau tulis balik lah. Okay, ini yang akan dapat clear solution tu.
Okay. Tapi kalau secondary, you dapat precipitate and so on lah. You boleh tulis macam ni juga. Okay, ada apa-apa soalan nak ditanya? Kita habis baru bahagian yang pertama untuk lesson pada hari ini, iaitu berkenaan Hinsberg test. Okay. So, kita akan proceed with the next part, which is nitrous acid test. Nitrous acid test ni, nitrous acid ni actually HNO2. Okay. Tetapi HNO2 ni tidak ada dijual kat kedai dalam botol. Okay, you tak ada dalam satu botol macam ni. Dia tulis HNO2. Okay, dia tak ada dekat situ tulis HNO2. So, kita kena prepare dia secara in situ. Maksud bila kita nak react, baru kita prepare. Cara untuk prepare dia adalah kita react kita punya sodium nitrate. Okay, sodium nitrate from dengan HCl dalam temperature 0 to 5 degree Celsius. Ni saya tertinggal Tolong tambah 0 to 5 degree Celsius. Okay, kita akan menghasilkan kita punya nitrous acid. So, ini nama dia nitrous acid. See, nitrous acid. Dia kena buat pada suhu yang rendah sebab dia mudah terurai. Dia tak stabil. Sebab tu dia tidak ada dijual dekat kedai readily. So, apa kita boleh buat dekat sini adalah kita akan prepare dia dalam lab, dalam ice bath. Maksudnya, kita ada satu beaker, kita letak kita punya test tube, and kita isi ais dalam tu. Ais tu dicampur dengan garam sikit. Okay, dan kita masuklah NaO2 dan juga HCl. So, kita isi. So, kita akan terus dapat kita punya nitrous acid. And this one, kita boleh guna untuk react dengan amine. This can be used to distinguish between different classes of amine, as well as kita boleh banding beza antara sama ada dia aliphatic ataupun aromatic, specifically untuk primary. Okay, ada beza dekat situ. Alright, the first one. Okay, untuk the first one, untuk nitrous acid for primary aliphatic amine. Untuk primary aliphatic amine, kita akan react dengan nitrous acid. Dia akan menghasilkan satu compound yang sangat tidak stabil. Yang compound yang tak stabil ni, nama dia adalah diazonium salt. Okay, so basically kita akan reaktkan kita punya aliphatic amine, KR, okay, NH2 tambah dengan NaNO2 HCl 0 to 5 degree Celsius. Dia akan menghasilkan satu compound nama dia diazonium salt, R. Okay, macam mana rupa dia? Ada ni N, triple bond N. Ini charge positif. Okay, so kita akan dapat compound ni, dan compound ni tidak stabil sebab dia akan further react untuk menghasilkan compound-compound lain. So, kita boleh tulis dia macam ni. Okay, ini adalah contoh kalau kita guna rantai yang agak panjang lah. Okay, kena ada 0 to 5 degree Celsius. Lalu saya tinggal temperature tu. Okay, once kita dapat diazonium salt kita ni, dia boleh menghasilkan beberapa produk. Yang pertama, benda tu dia boleh menghasilkan kita punya alkin. Yang kedua, alkohol. Yang ketiga, carbocation. Dan yang keempat, dia akan menghasilkan nitrogen gas. Okay, so inilah observation yang kita nampak. Kita akan nampak bubble. So, bila kita buat reaction tu, okay, bila kita buat reaction tu, kita diazonium salt, kita akan nampak macam ada bubble kat dalam ni. Okay, so ini adalah namanya nitrous acid test untuk primary aliphatic amine. Nampak macam panjang, tapi actually senang je. Bila kita react dia dengan nitrous acid, okay, produk yang akan terhasil, you tengok, kalau you ada dua carbon, okay, kalau you ada dua carbon, contoh etanamin, you akan dapat etanol, chloroethane, etin dan juga nitrogen gas. Tak kisahlah apa pun. Kalau contoh you guna propanamin, okay, propanamin, kita react dengan NaNO2 tambah NaNO2. Syazwan, astagfirullahalazim.
NaNO2, okey, dan juga HCl. Okey, temperature 0 to 5 degree Celsius. Produk yang akan terhasilkan adalah yang pertama, kita akan menghasilkan CH3. I think I cannot write here. I have to do it on blank space. Okay, saya buat lagi sekali. CH3, CH2, CH2, NH2. Okay. So, apa yang berlaku dekat sini adalah kita akan react dia dengan NaNO2 dan juga HCl pada temperature 0 to 5 degree Celsius. Okay. So, apa yang berlaku dekat sini adalah kita akan menghasilkan kita punya diazonium salt. Okay. So, diazonium salt kita akan rupa dia macam ni lah. Rupa dia macam ni. CH3, CH2, CH2, N, triple bond N, ini charge positive, and then Cl minus. Okay, ini adalah diazonium salt kita. Ini tak stabil. So dia akan dissociate untuk jadi CH3, CH2, CH2 positif tambah N triple bond N. So ini adalah kita punya nitrogen gas yang akan liberated naik ke atas. Okay. Tapi yang ini, kalau you tengok sini adalah primary carbocation, dia boleh further rearrange itself into CH3, CH plus CH3. Okay, dia boleh rearrange dia. Lepas tu daripada sini dia boleh react jadi lagi 3 benda. Okay, satu, dia boleh jadi alkene dengan cara dia buang hidrogen, so dia akan jadi CH3, CH double bond CH2. Yang kedua, dia boleh react dengan H2O untuk menjadi alkohol CH3, CH, OH, CH3. Yang ketiga, dia boleh menjadi haloalkane dengan react dengan Cl minus ni. Okay, CH3 tambah Cl minus. CH, CH3, Cl. Okay, yang mana ini kita boleh tulis secara keseluruhan, dia look something like this. CH3, CH2, CH2, NH2 tambah Na, NO2, HCl 0 to 5 degree Celsius. Dia akan jadi nitrogen gas dulu. Ini yang kita dapat, tambah dengan alkene kita CH3, CH double bond CH2, tambah dengan alkohol kita CH3, CH, OH, CH3, tambah dengan haloalkane kita. Okay, so untuk primary aliphatic amine, dia ada 4 produk. Okay, dia akan menghasilkan 4 produk: nitrogen gas, alkene, alkohol, haloalkane. Okay, 4 produk. Okay, ini untuk primary aliphatic amine. So next one, nitrous acid test. Okay, untuk the second one adalah untuk secondary aliphatic amine. Okay, secondary aliphatic amine dia tidak adalah reaction banyak macam tu, sebab dia tak menghasilkan diazonium salt. Tapi apa yang berlaku adalah dia akan tukarkan dia punya hidrogen
Okay, dia akan tukarkan dia punya hidrogen ini menjadi N double bond O. Ini kita panggil sebagai nitroso. Okay. Okay, tambah NaCl tambah H2O lah, itu byproduct dia. Okay, itu kita panggil sebagai nitroso. Okay. Dia observation dia akan menghasilkan yellow oil, minyak yang berwarna kuning. Okay. Untuk tertiary aliphatic amine, disebabkan tidak ada hidrogen, dia tidak boleh react macam biasa. Tetapi remember, dalam itu ada komponen acid. Ini adalah acid, ini adalah base. So dia akan buat satu reaction biasa, which is menghasilkan a soluble salt, which is a colorless solution. Okay. Itu untuk primary aliphatic, secondary aliphatic and tertiary aliphatic. Untuk primary aromatic, dia masih lagi menghasilkan diazonium salt. Tetapi diazonium salt dia lebih stabil. So, sebab kita buat eksperimen ni pada suhu yang rendah. So, bila kita buat pada suhu yang rendah, dia stabil. Tetapi, bila kita keluarkan dia, kita panaskan dia, kita letak dekat room temperature pun, kita akan mula nampak nitrogen gas ni dan menghasilkan phenol. Okay? So, ini adalah untuk primary aromatic. Beza primary aliphatic dan primary aromatic. Primary aliphatic dalam ice bath tu sendiri kita dah nampak bubble. Primary aromatic kita tak nampak bubble, melainkan kita panaskan dia sedikit. Panas bukan maksud kita letak dalam water bath, no. Kita letak kat room temperature pun, being temperature greater than 5 degrees Celsius, we will see the formation of the bubble gases. Okay, and for the secondary aromatic, it's just the same. Okay, untuk secondary aromatic, it's just the same, where the hydrogen will replace by the nitroso group. So the observation is still the same, which is the formation of yellow oil. Meanwhile, untuk tertiary aromatic, it's also the same, but dia ada something different sikit sebab dia ada benzene. Ini adalah director. Dia akan directkan benda tu masuk pada kedudukan para. Okay, nitroso tu masuk pada kedudukan para dan menyebabkan wujudnya orange precipitate. Dan kalau kita tambah base lagi kat situ, dia akan jadi warna green precipitate. Okay. Sebab ini adalah base. Base ini akan datang ambil HCl. Tapi NaNO2 ni adalah an electrophile. NO tu adalah electrophile yang boleh masuk pada kedudukan para. Mesti pada kedudukan para. Okay, saya tak boleh explain terlalu detail sangat sebab kamu tak belajar pasal directing effect. Okay. So, you terima saja bahawa dia akan masuk pada kedudukan para. Kalau dalam keadaan berasid dia warna orange, tapi dalam keadaan berbase, okay, bila kita masuk base, warna jadi hijau. Okay, ada banyak observation dia, which is kita boleh simplify dalam this table. Okay, dalam table ni saya dah simplify bahawa kalau untuk primary aliphatic, kita akan nampak gas bubble. Untuk primary aromatic, tiada ada gas bubble, tapi kalau kita panaskan sikit, baru ada aromatic. So, if I ask you to compare between methanamine and aniline, the best test you can use is nitrous acid. You can't use Hinsberg sebab Hinsberg hanyalah untuk different classes. Dia tak boleh compare between aliphatic and aromatic. Okay. The second part is you also boleh compare between different classes of amine. Okay, by using nitrous acid test. Okay. Bear in your mind that in the exam, dia boleh minta kamu guna test apa. Maksudnya, dia boleh kata, by using nitrous acid, compare. Okay. And tertiary, lagi lain-lain lah. Alright. Ada satu lagi test yang special hanya untuk aniline. Okay. Hanya untuk aniline, which is our primary aromatic. Okay. Ini sama macam test dengan phenol. It's just the same. Bromine, water, Br2, H2O. Hasil dia pun sama. Kita akan formation of white precipitate. Okay. Ini sama dengan phenol. Just the same. Same with phenol. Okay. So, kalau kata contoh, kalau saya minta kamu compare between methanamine and aniline, you boleh guna bromine test. Sebab bromine test positif untuk aniline. Okay. Lebih mudah, lebih senang. Compound dia pun lebih simple. Okay, so kita dah belajar 3 test pada hari ini. Hinsberg untuk compare between different classes of amine. Nitrous is we want to compare between different classes of amine
and also between aliphatic and aromatic. Bromine water test is only for to test the presence of aniline. Ada 3 test kamu belajar dekat sini. Okay, so kamu ada 3 jenis test yang kamu belajar kat sini. So make sure know which one to use at different time. Okay, so bromine water, Hinsberg, and also aniline, and also nitrous. Okay, I think if I'm not mistaken, PSPM 2000, which one ya? I think 2018-19 or no? Yeah, I think 18-19. Okay, dia keluarkan soalan to compare between methanamine and also aniline. Kebanyakan student pergi buat yang susah tu, buat nitrous acid lah, buat buat Hinsberg lah. Padahal you can score more marks by using bromine water test. Reagent dia pun senang. Sebab kalau kata you salah lukis benzene sulfonic chloride tu, salah you punya equation tu. So you have to do a lot of practice. Okay, by the way, reaction untuk organik ni dah sampai ke penghujung dah ni. Sebab lepas ni tak ada dah reaction baru, because amino acid and polymer kita just revise balik saja. So nothing new there. Okay, so technically kita almost khatam kita punya organic portion ni. Okay, so ini adalah bromine water test. Finally adalah formation of dye. Okay, so what you have to know, primary aromatic amine react dengan nitrous acid boleh menghasilkan arine diazonium salt. Ni contoh macam saya guna kita punya aniline. Okay, aniline NH2 saya tambah dengan NaNO2 HCl at 0 to 5 degree Celsius. Kita akan dapat kita punya structure ini, N triple bond N, positif sini, Cl minus. Ini adalah kita punya arine diazonium salt. Kenapa arine? Sebab ada benzin kat situ. Okay, dan compound ni actually stabil pada kedudukan pada temperature yang rendah, 0 to 5 degree Celsius. So apa kita boleh buat? Dia boleh buat satu reaction yang nama dia adalah coupling reaction. Okay, coupling reaction ini hanya boleh untuk primary aromatic amine, yang mana kita boleh buat macam-macam benda dan kita boleh hasilkan macam-macam color. Contoh macam ini. Kalau kita couplekan dia dengan phenol, okay, dia akan couple di bahagian belakang, bahagian kedudukan para. The same thing goes here pada kedudukan para. So basically kalau kata kita ubah kita punya compound tu, coupling tu mesti antara coupling tu mesti ada ring dengan ring, benzin dengan benzin. Okay, so kita akan dapat compound, kita akan dapat macam-macam warna lah, dan kita boleh buat macam-macam produk. So ya, itu saja untuk lesson pada hari ini. So before we end our lesson, I would like to open the floor for any question. If you have any question you'd like to ask me. Okay, so chapter amine ni actually dia pelik lah. Bagi saya dia pelik sebab reaction dia pun, chemical test dia pun macam banyak. Okay, sebab you ada Hinsberg ada 3 observation. Okay, Hinsberg 3 observation tu pun before tambah KOH, after tambah KOH. Okay, kalau nitrous, nitrous pula dia ada case yang aliphatic macam ni, aromatic macam ni. So dia ada banyak sebenarnya kat situ. So untuk master tu saya tak expect kamu untuk master dalam 1 hari. Sebab saya pun ambil masa yang lama juga. Even saya pun kadang pun lupa juga benda amine ni. So memang saya tidaklah terlalu macam force sangat lah. Saya memang tak paksa student untuk master amines ni. Okay, sebab bagi saya chapter lain tu lebih strong, lebih banyak berkaitan dia. And cerita amine ni dia terasing. Dia tak berkaitan sangat dengan reaction-reaction lain. So you will survive. Okay, so in term of reaction saya rasa dah habis. Let me revise balik. Ya, betul. Dah tidak ada reaction baru dah selepas ni. Okay, selepas ini tomorrow kita akan masuk the second last subtopic, topic which is kita akan discuss berkenaan amino acids, and on the last day which is on Saturday
kita akan discuss berkenaan polymer. Okay, so alright, so untuk attendance pada hari ini, okay, kau perasan kan lesson kita macam lama makin cepat. Okay, Alhamdulillah kalau so far faham. Belum ada soalan. Untuk attendance ni saya nak buat macam semalam juga. Boleh tulis satu statement berkenaan lesson pada hari ini. Okay, satu statement macam tadi. Yes, koyo. So, untuk formation of dye tu, benzene dianesyl salt go through decoupling reaction to form azo compound. Betul. Okay, itu namanya azo dye. Untuk attendance, macam semalam juga, you share something. Mana mau dapat nota untuk chapter 11? Di sini. Yang kamu tengah tengok sekarang ni, ini adalah nota chapter 11. Okay, exactly the same. So spend a lot of time, tengok, salin daripada sini. Don't worry, you have a lot of time to master this. Okay, kita baru minggu 10, kita ada 8 minggu lagi untuk PSPM. 2 bulan lagi. Dan kita amino acid and polymer pun sama juga. Sama-sama. Jangan kecewa. Okey, untuk attendance pada hari ni, tulis satu statement berkenaan lesson pada hari ini, akhirkannya dengan nama dan juga kelas anda. Okey, that is for our attendance for today. Nitrous acid is weak and unstable acid which needs to be prepared in situ. Boleh lah, freshly prepared and kept in refrigerator. Boleh lah, tapi we often use the term ice bath. Okay, yang lain lagi? In the meantime, I'd like to try to play satu video berkenaan So I've got my essay written, and I've been working on it for about a week. So now I'm going to show you how I use Grammarly to edit. We will now perform the nitrous acid test for amines using the test compounds tert-butylamine, aniline, and N-methylanilene. The test is best used to distinguish between primary aromatic and primary aliphatic amines from secondary and tertiary amines. It also differentiates aromatic and aliphatic amines. You will need to use infrared spectroscopy to make the distinction between secondary and tertiary amines. Primary aliphatic amines lose nitrogen gas at low temperatures under the conditions of this test. Aromatic amines yield a more stable diazonium salt and do not lose nitrogen until the temperature is elevated. In addition, aromatic diazonium salts produce a red azo dye when 2-naphthol is added. Secondary and tertiary amines produce yellow nitroso compounds which may be soluble or may be oils or solids. We will begin by dissolving a small amount of the amine in 2 milliliters of water with 8 drops of concentrated sulfuric acid in a large test tube. So what you're seeing right now is a video berkenaan eksperimen ni lah. Ini adalah
Okay, kita masukkan different classes of amine, primary, secondary, tertiary. DI water is actually deionized water. We will next add 4 more milliliters of deionized water to each test tube to help dissolve any amine sulfate salt that is formed. Any remaining solid will not interfere with the results of this test. We will then mix the contents of each test tube and place in an ice water bath. Dia actually dia stir sikit lah solution tu untuk pastikan dia. We will also need to cool 2 milliliters of 10% aqueous sodium nitrite solution per compound to be tested in another test tube. In a final test tube, we will next dissolve a small amount of 2 naphthol in 2 milliliters of 10% aqueous sodium hydroxide solution and place it in the ice bath to cool. Ni just filler lah sebenarnya. We will next add the Cuma dia cooled sejuk kan sebab sodium Tyson ni nitrite kena buat pada solution suhu yang dropwise rendah. to the cooled solutions of the amines and look for bubbles of nitrogen gas. Substantial evolution of gas at low temperature indicates a primary aliphatic amine. The formation of a yellow oil or yellow solid indicates a secondary amine. Tertiary amines do not react or behave like secondary amines. If little or no gas evolves at low temperature, we will take half the solution and warm it to room temperature. Nitrogen gas bubbles at the elevated temperature indicate that the original compound was a primary aromatic amine. At least you learn We'll then something take lah the other from half of the today's solution lesson. and dropwise add the solution of 2 naphthol in phase. If a red dye precipitates, the unknown has been conclusively shown to be a primary aromatic amine. Okay, tu nampak. Kita nampak primary amine tu, kita nampak bubble tu. Okay, aniline tak nampak bubble tu, tapi bila panaskan, baru kita nampak bubble. And methyl aniline adalah secondary. So kita akan nampak yellow oil. Okay, itu beza dia untuk nitrous acid. Okay. Ni kalau kita masuk naphthol pada aniline, sebab diazonium salt dia akan menghasilkan ini adalah kita punya dye tu. Okay, kita nampak dye tu. Naphthol tu is actually kita punya sejenis benzene ring punya compound juga. Okay, itu coupling reaction. We will now perform the nitrous acid test for amines using the test compounds tert-butylamine, aniline, and N-methylaniline. The test is best used to distinguish between use this test in order to determine that. Ni We're also sementara going to be untuk looking kamu at acetylation, mengisi which kamu punya is apa? a organic process used a lot in Carburetor. mills of Okay. 10% sodium hydroxide kita akan tengoklah solution. kat sini macam mana. And now I'm just going to kita add the punya benzene sulfonyl chloride, so it's just 1 ml of experiment. that. For this experiment, you don't need to measure things out precisely with a graduated. Okay, this is not a good practice ya. Ambil terus daripada reagent botol. No, you should pour it into your beaker and then baru you ambil daripada beaker tu. Okay, this is not a good practice. Tapi diorang company yang kaya tak apalah, sebab diorang ada banyak pipette tu. So maybe you can see when I'm adding the benzyl sulfonyl chloride here that the density of it is much greater than the density of water, and so it's sinking Kamu down boleh to the dengar kan? bottom here. So if I swirl that around, you can kind Ni dia of see there's a makin little sikit layer there. Oh, and there's the rest of it falling down. So the benzyl sulfonyl chloride is sitting at the bottom. Now to Kalau each tengok of amine these kita ni three dia macam minyak sikit, so dia test taklah tubes, we're going to terlalu be adding dissolve. our 3 different Ini adalah amines. untuk So bagi for test. for the first test Benzene tube, benzene add the sulfonyl chloride primary tu dia amine, which is minyak yang berada di aniline. bawah. So reaction tu susah nak buat sebenarnya. Okay, ini adalah aniline.
Okay, aniline adalah primary aromatic amine. So we're just Dia going to nampak add dia that macam on minyak top. sikit. So dia susah nak bertindak balas. So bila kita nak force reaction ni And you can berlaku, see apa that with kita the perlu buat amine, adalah kita nampak It's actually just floating nak here. dapatkan white And if we give precipitate that a macam little mana. tap, it'll mix a little Kita bit, kena but it's tap, not tap, mixing tap, with the make sure water. dia boleh bertindak balaskan benzil sampai But we yang need it to berada get di bawah. down to mix with the benzyl Okay. sulfonyl chloride. So if we give that a good shake, That's and you can see right dia away orang buat that lah. there's a reaction occurring. so nanti you akan dapat nampak white precipitate. And you can see down at the bottom here, we've got a lot of solid formation settling out in the bottom. Thank you. So here we do have a reaction. We are actually on the observing, primary amine. method test. Now This for is the secondary we won't be doing amine, this experiment in we're our gonna lab. take Kita the nampak tu. Kita dah mula nampak N-methyl formation of white which precipitate is dari kat the bawah. secondary amine. Okay, you can see lah ada formation of white precipitate. So this is Hinsberg test. I'm going to add about 1 ml of that. Tak, sebab dia punya tu dia sangat kuat sebenarnya. Tapi actually dia bukan. You can see that dia the start density itu, of this titik-titik amine dia. is pretty light, so it likes to sit on the top. So we need to mix it with the bottom there. And you can see that my mixing, it's really hard to get it down there, so you need to mix this one really well. So kita kena memang betul-betul vigorously lah. Actually kita ada, dia ada satu jenis macam, how do we say, ada satu benda tu kita macam boleh shake dia. Tapi in the previous video ada dia So there you gunakan. can see a lot of You can powder see that. formation. And it's not completely mixed yet, but that's pretty good. And so there is some solid precipitate. You can also feel that this reaction heats up a little bit, so you know that there is a reaction occurring. So I'm just going to put that down, and we'll let that try and settle down. Now for the tertiary amine, we're using a triethyl amine. And we're going to put that into the third test tube here. And you can watch as it's Okay. going in. So apa dia akan buat lepas ni? Dia There's akan not buang really sikit. much happening. It's So just dah kind of barusan tu. sitting there on the top. Dan dia akan masukkan kita punya dia masukkan And if we mix this one really well, just like the other, you can see that there's a lot of bubbles, but it's not a solid. You'll be able to see that. I don't know if you can see it on the camera, but there's tiny little bubbles, but it's really just the amine mixing with the water. But there's no reaction that's occurring. So this one, no matter how much you shake it, you're never going to get a reaction. So the amine's always going to settle back up to the top, and you're always going to have the benzyl sulfonyl chloride at the bottom. So for the next part of the reaction, we only need to test the first two compounds, the primary amine and the secondary amine. And we're going to do that by decanting off the top solution. Here you can see that there's a little bit of unreacted amine here, but that's okay because all we really want is the solid out of here, and that will be okay. So we're going to decant off the top. We'll just grab a waste beaker and remove the solution. Buat spesifik tu include dia sepatutnya kita nak banyak so kita nak buktikan je kan. So you can see that there's all that solid there. And what we're going to do is we're going to add some of the 3 molar NaOH. 3 molar if I'm mistaken. And as indicated in your lab manual, adding the base should dissolve the solid that's in here. So it's going to deprotonate the compound.
and allow it to dissolve. So you can see just with one pipette of base that all that white powder that was there is pretty much dissolving back into the solution. Nampak tu? Buat sikit tu. And that's what a positive test for the primary amine would look like. And for the secondary amine, you can see here that all of the powder solid is actually still mixed here. So it's rather difficult to separate out. But if we decant off some of this, we'll see if we can get this to work. So again, in garbage, we're going to kind of take off the first top part. There's going to be a lot of solution left over in there along with the solid. But if we separate it out, we won't have to add as much base to get it to go. So we'll try this one. And we're going to take the base. Berapa lama lagi dia? Nampak dia akan mula hilang nanti. Dia tak So hilang. you can see that the powder's not really dissolving back in, even if we add a bunch of base in Nampak there. dia tuang banyak gila pun. Because white precipitate to remain to secondary. So it's still staying solid, and so that means that even after adding the base, we have an insoluble product, and so that's how you can tell the difference between a primary amine and a secondary amine. Okay. So So itulah cerita untuk amine pada hari ni. So I really hope you learn something lah from today's lesson. Right, so I think that's all lah for today. So see you tomorrow untuk kita masuk chapter amino acid. With that, bye. See you again. Assalamualaikum.